हाय फ्रेंड्स आपको स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल ए क्लास रे आमे संधि विषय पढ़ा। आपड़ जदि ओडिया ग्रामर अन्य क्लास करा देखी ना ताले आम चैनल ओडिया ग्रामर प्लेलिस्ट को जाए देखिपारे। एवं आपड़ जदि प्रथम थर पर आम चैनल आसी चैनल को सब्सक्राइब करूँ ता सहित टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होने ताले डिस्क्रिप्शन को जाए जॉइन हो पारे। तेणु आरंभ करवा संधि विषय आम ए क्लास रे पढ़ा। एठार आपण देखिपारुथिबे जे हिमालय लेखाई यह कौन होइछि हिमयुक्त आलय हिम प्लस आलय होइकि हिमालय होइछि। सेमिति देवर्षि रे कौन होइछि देवयुक्त ऋषि देवर्षि होइछि। जगदीश्वर रे जगतयुक्त ईश्वर होइछि। जगज्जन रे जगतयुक्त जन होइछि। सेमिति ब्रह्मर्षि रे ब्रह्मयुक्त ऋषि होइछि। सदाचार रे सदयुक्त आचार सदाचार। निर्गत रे नियुक्त गत निर्गत। निरंतर रे नियुक्त अंतर निरंतर। ताहले एठारे कोन होइछि पूर्वपदर शेष वर्ण पूर्वपदर शेष वर्ण एवं परपदर प्रथम वर्णर मिलन होइकि होइछि। एठारे आपण देखि पारुथबे पूर्वपद माने कोटा अटे ए हिमालय रे जदि देखिबा ताहले पूर्वपदर शेष वर्ण कोटा अटे म अटे पूर्वपद अर्थात प्रथमटा प्रथम को कौन कहुए पूर्वपद एवं यहीटा को कौन कहुए परपद कहुए। एवं शेष वर्ण माने यही मटा अटे शेष वर्ण एवं परपदर प्रथम वर्ण म युक्त आ कौन होइछि मा होइछि हिमालय। सेमिति अन्य जगार मध्य सेमिति होइछि जदि सदाचार रे देखिबा ताहले सदयुक्त आचार एठारे कौन होइछि एही त पूर्वपदर शेष वर्ण एवं परपदर प्रथम वर्ण आ होइकि कौन होइछि सदाचार होइछि सदयुक्त आचार सदाचार। यहाँ ही कहुए संधि कहुए। संधि माने कौन अटे जदि तार डेफिनेशन देखा ताहले परस्पर सन्निहित माने लागालागी होइथिबो पूर्वपदर शेष वर्ण ओ परपदर प्रथम वर्णर मिलन को संधि कहुए। परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष वर्ण पूर्वपदर शेष वर्ण जदि देखा यही कलम्बस रे जदि आमे देखिबा ताहले पूर्वपद कोटा अटे एक कलम्बटा अटे पूर्वपद तार शेष वर्ण हेउछि ल एवं परपद माने कोटाटे आसनटा शेष वर्ण आदि परपद अटे एवं यार प्रथम वर्ण कोटा अटे आ अटे। तेणु कौन होइछि ल युक्त आ ला कंबला सन। तेणु यहाँ को ही कहुए संधि परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष वर्ण ओ परपदर प्रथम वर्णर मिलन को संधि कहुए। एवं संधि केते प्रकार अटे तीन प्रकार अटे संधि। गोटे होछि स्वर संधि सेकेंड होछि व्यंजन संधि एवं थर्ड टी होछि विसर्ग संधि। स्वर संधि व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि एही बोली भाबरे तीन प्रकार संधि अछि। एवं संधि कहा कहुए परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष वर्ण ओ परपदर प्रथम वर्णर मिलन को संधि कहुए। तेणु देखिबा प्रथमे स्वर संधि कहा कहुए बा तार यूजेस केमिति करा जायते। परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष स्वर वर्ण सहित पूर्वपद आपन जानि पारिछन्ति पूर्वपद कहा कहुए परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष स्वर वर्ण सहित परपदर प्रथम स्वर वर्ण र मिलन को स्वर संधि कहुए। परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष स्वर वर्ण सहित परपदर प्रथम स्वर वर्ण र मिलन को स्वर संधि कहुए। ताहले यूजेस विषय देखिबा तार प्रथम देखिबा स्वर संधिर तार यूजेस विषय कौन होइथे अयुक्त अ मिसिकी कौन होइथे आ होइथे। स्वर वर्ण कहा कहुए आपन जानिछन्ति जेमिति एठारे आपन देखि पारुथिबे देवयुक्त असुर देवासुर श्वेतयुक्त अंबर श्वेतांबर नीलयुक्त अचल नीलाचल ग्रामयुक्त अंचल ग्रामांचल अस्तयुक्त अचल अस्ताचल। ताहले अयुक्त अ हेले कौन होइथे आ होइथे। एठारे आपन देखि पारुथिबे जदि ताहले ए देव ब एसे कौन होछि अर उच्चारण होछि। तेणु अयुक्त अ कौन होइछि आ होइछि अर्थात देवासुर होइछि। एठारे मध्ये सेमिति देखि पारुथिबे श्वेत एठारे कौन होछि उच्चारण होछि त हेउनि अर उच्चारण होछि। तेणु अयुक्त अ होइकि कौन होछि आ होइछि श्वेतांबर होइछि। एठारे मध्ये सेमिति नीलयुक्त अचल नीलाचल अर्थात कौन होइछि अयुक्त अ हेले आ होइथे। सेमिति अयुक्त जदि आमे आ देखिबा अयुक्त आ हेले मध्ये आ होइते। सिंहयुक्त आसन सिंहासन सिंहरे कौन होछि अर उच्चारण होछि। तेणु अयुक्त आ कौन होइछि सिंहयुक्त आसन सिंहासन।
ତେଣୁ ଅଯୁକ୍ତ ଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆ ହେବ। ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଆକାର ଆକର, ଗୁଣାକାର ଗୁଣାକର, ଉଚ୍ଚ ଯୁକ୍ତ ଆସନ ଉଚ୍ଚାସନ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଅଯୁକ୍ତ ଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆ ଯୁକ୍ତ ଯଦି ଅ ହେବ, ଆ ଯୁକ୍ତ ଯଦି ଅ ହେବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଚିତା ଯୁକ୍ତ ଅନଲ, ଚିତାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆ ଯୁକ୍ତ ଅ ହେଉଛି, ଅନଲରେ ଅ ଅଛି ଲାଷ୍ଟଟି ପ୍ରଥମଟି, ତେଣୁ ଆ ଯୁକ୍ତ ଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଚିତାନଲ। ସେମିତି ସୁଧାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୋଇଛି, ସୁଧା ଯୁକ୍ତ ଅଂଶୁ ସୁଧାଂଶୁ। ସେମିତି ଆ ଯୁକ୍ତ ଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆ ହେବ, ଯେମିତିକି ବିଦ୍ୟା ଆର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆ ଅଛି ପ୍ରଥମଟି, ଆଲୟ ବିଦ୍ୟାଲୟ, ଆ ଯୁକ୍ତ ଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆ ହେବ। ସେମିତି ସୁଧା କ'ଣ ହେଉଛି ଆର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଆକର ସୁଧାକର। ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଅ ବା ଆ ପରେ ଅ ବା ଆ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି କ'ଣ ହେଉଛି ଆ ହିଁ ହେବ। ଅ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆ ହେବ, ଆ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆ ହେବ, ଅଯୁକ୍ତ ଆ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଆ ହେବ, ଅଯୁକ୍ତ ଅ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଆ ହେବ ଏବଂ ଆ ଯୁକ୍ତ ଆ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଆ ହେଉଛି। ସମସ୍ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଆ ହେଉଛି, ଏହା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ୟୁଜେସ୍ ବା ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ଇ ଯୁକ୍ତ ଇ ହେବ ହେଲେ ତାହେଲେ ହର୍ଷ ଇ ହେବ। ଇ ଯୁକ୍ତ ଇ ହେଲେ ହର୍ଷ ଇ ହେବ, ଯେମିତିକି ଯତୀନ୍ଦ୍ର, ଯତୀନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯତି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଯତୀନ୍ଦ୍ର। ସେମିତି ହର୍ଷ ଇ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଇ ହେବ, ଯେମିତି ପରିଯୁକ୍ତ ଇକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା, ମୁନିଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମୁନୀଶ୍ୱର। ସେମିତି ଦୀର୍ଘ ଇ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷ ଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଇ ହେବ, ମହିଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମହୀନ୍ଦ୍ର, ଶଚୀଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଶଚୀନ୍ଦ୍ର। ସେମିତି ଦୀର୍ଘ ଇ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଉଛି, ମହିଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମହେଶ୍ୱର, ଅବନିଯୁକ୍ତ ଈଶ ଅବନୀଶ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଇ ବା ଇ ପରେ ଇ ବା ଇ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି କ'ଣ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଇ ହିଁ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଇ ହିଁ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଇ ହେବ। ହର୍ଷଉ ଏବଂ ହର୍ଷଉ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ରୁ ହେଉଛି ହର୍ଷ ଉକ୍ତି, ସୁଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ସୁକ୍ତି। ସେମିତି ସାଧୁଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ସାଧୁଦ୍ୟାମ, ସାଧୁଯୁକ୍ତ ଉପଦେଶ ସାଧୁପଦେଶ। ହର୍ଷଉ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଉ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘଉ ହେଉଛି, ସିନ୍ଧୁଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ସିନ୍ଧୁର୍ମି, ଲଘୁଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ଲଘୁର୍ମି। ଏବଂ ଦୀର୍ଘଉ ଏବଂ ହର୍ଷଉ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘଉ ହେବ, ବଧୁଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ବଧୁକ୍ତି, ଦୀର୍ଘଉ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଉ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘଉ ହେବ, ଭୂଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ଭୁକ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଠାରୁ ହର୍ଷଉ ବା ଦୀର୍ଘଉ ପରେ ହର୍ଷଉ ବା ଦୀର୍ଘଉ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି କ'ଣ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘଉ ହିଁ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘଉ ହିଁ ହେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ଅଯୁକ୍ତ ଇ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ଏ ହେବ, ଯେମିତିକି ଶୁଭଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସୁରଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଅଯୁକ୍ତ ଇ ହେଲେ ଏ ହେବ, ଅଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ହେବ, ଅଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ହେବ, ହର୍ଷ ଇ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ହେବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଇ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ହେବ। ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଈଶ ଗଣେଶ, ଦେବଯୁକ୍ତ ଈଶ ଦେବେଶ ଏବଂ ଆ ଯୁକ୍ତ ଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଆ ଯୁକ୍ତ ଇ ହେଲେ ଏ ହେବ, ମହାଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର। ସେମିତି ଆ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ହେବ, ରମାଯୁକ୍ତ ଈଶ ରମେଶ, ମହାଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମହେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଆ ବା ଆ ପରେ ଅ ବା ଆ ପରେ ହର୍ଷ ଇ ବା ଦୀର୍ଘ ଇ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ହିଁ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ରୁଲ୍, ଅଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଓ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଲମ୍ବଯୁକ୍ତ ଉଦର ଲମ୍ବୋଦର, ପୁରୁଷଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଅ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଉ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଓ ହେଉଛି, ନବଯୁକ୍ତ ଓଢ଼ା ନବୋଢ଼ା, ଚଲଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ଚଲୋର୍ମି। ସେମିତି ଆ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଓ ହେବ, ଆ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଓ ହେବ, ଯେମିତିକି ମହାଯୁକ୍ତ ଉଦଧି ମହୋଦଧି। ସେମିତି ଆ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଉ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଓ ହେବ, ମହାଯୁକ୍ତ ଋଷି ମହର୍ଷି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଅ ବା ଆ ପରେ ହର୍ଷଉ ଅ ବା ଆ ପରେ
हर्ष उ बा दीर्घ उ थिले दुहे मिसी कोन होउची ओ ही हेबो कोन होउची ओ ही हेबो। नेक्स्ट रूल देखिबा 6 नंबर रूल। 6 नंबर रूल कोन कहउची अ एवं रु मिसिले कोन होउची और हेउची सप्तयुक्त ऋषि सप्तर्षि देवयुक्त ऋषि देवर्षि। आ एवं रु मिसिले और हेबो राजायुक्त ऋषि राजर्षि महायुक्त ऋषि महर्षि। तेणु आम कौन जानीपारे अ बा आ परे रु थिले दुहे मिसी कौन होउची और हेउची। नेक्स्ट रूल कौन कहूँ 7 नंबर रूल अ एवं ए मिसिले कौन होउची अई हेउची हितयुक्त एसी हितैषी जनयुक्त एक जनैक। अ एवं अई मिसिले मध्य कौन हेबो अयुक्त अई मिसिले अई हेबो अतुलयुक्त ऐश्वर्य अतुलैश्वर्य। आयुक्त ए कौन हेबो आयुक्त ए मिसिले मध्य अई हेबो जोटा मिसिले मध्य अई हेउची तथायुक्त हेबो तथेब। आयुक्त अई मिसिले मध्य अई हेउची महासुयुक्त ऐश्वर्य महौश्वर्य। तेणु आम कौन जानीपारे अ बा आ परे ए बा अई थिले दुहे मिसी कौन होउची अ बा आ परे ए एवं अई जोटा थिले मध्य दुहे मिसी अई ही हेबो। नेक्स्ट रूल देखिबा अ एवं ओ मिसिले कौन होउची औ हेउची जलयुक्त उघ जलौघ व्यतिक्रम युक्त बिंबयुक्त उष्ट बिंबोष्ट। अ एवं औ मिसिले कौन होउची औ हेउची नवयुक्त औषधि नवौषधि। आ एवं ओ मिसिले मध्य औ हेबो आ एवं ओ मिसिले मध्य ओ हेबो एवं आ एवं ओ मिसिले मध्य ओ हेबो। तेणु आम जन कौन जानीपारे अ बा आ परे ओ बा औ थिले दुहे मिसी कौन होउची औ ही हेउची। नेक्स्ट रूल कौन कहूची हर्षई एवं अ मिसिले य हेबो प्रतियुक्त अह प्रत्यय। इ एवं आ मिसिले कौन हेबो या हेबो इ एवं अ मिसिले य हेबो दीर्घई एवं उ मिसिले मध्य यू हेबो। तेणु आम कौन जानीपारे एठारू हर्षई बा दीर्घई परे हर्षई बा दीर्घई परे हर्षई बा दीर्घई भिन्न अन्य स्वर थिले इ बा हर्षई बा दीर्घई स्थान रे य ही होइथाय जोटा थिले मध्य य हेबो। नेक्स्ट रूल देखिबा उ एवं अ मिसिले कौन हेबो व हेबो अनुयुक्त अय अन्वय अनुयुक्त ऐषण अन्वेषण सुयुक्त आगत स्वागत बहुयुक्त आडंबर बहु आडंबर। तेणु आम कौन जानीपारे हर्षु बा दीर्घरू परे हर्षु बा दीर्घरू भिन्न अन्य स्वर थिले हर्षु बा दीर्घ स्थान रे ओ ही होइथाय। नेक्स्ट रूल कौन कहूँ 11 नंबर रूल ए एवं अ मिसिले कौन हेबो अय हेबो ए बा अई परे अन्य स्वर वर्ण थिले ए स्थान रे अय ही होइते बा अई स्थान रे आय हेबो। नेक्स्ट 12 नंबर कौन कहूँ ओ एवं अ मिसिले अब हेबो भोयुक्त न भवन। ओ एवं औ परे अन्य स्वर वर्ण ओ स्थान रे अब ओ औ स्थान रे आप हेबो ओ स्थान रे अब हेबो एवं ओ स्थान रे आप हेबो। यह थिला स्वर संधि विषय। नेक्स्ट देखिबा व्यंजन संधि विषय। नेक्स्ट देखिबा व्यंजन संधि विषय। प्रथम जानिबा व्यंजन संधि कहा को कहा जाय तार डेफिनेशन जानिबा तापर तार यूजेस विषय देखिबा। परस्पर सन्निहित लागालुगी हेतिबो पूर्वपदर शेष व्यंजन वर्ण सहित पूर्वपदर शेष व्यंजन वर्ण सहित परपदर प्रथम व्यंजन वर्ण बा स्वर वर्णर मिलन को व्यंजन संधि कहा जाय। परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष व्यंजन वर्ण अर्थात पूर्वपदटा जेमिति हेले व्यंजन वर्ण होइतिबो एवं परपदटा कण होइतिबो परपदर प्रथम व्यंजन वर्ण होइथे बा स्वर वर्ण र मिलन को व्यंजन संधि कहा जाय। परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष व्यंजन वर्ण सहित परपदर प्रथम व्यंजन वर्ण बा स्वर वर्णर मिलन को व्यंजन संधि कहा जाय। देखिबा तार यूजेस विषय देखिबा जेमिति कि दिग्युक्त अंत दिगंत उद्युक्त जापन उद्यापन एठारे आपण देखि पारथि तार एग्जांपल
ଦିଗ୍ଯୁକ୍ତ ଗଜ ଦିଗ୍ଗଜ। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ୱରସନ୍ଧି ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସ୍ୱରସନ୍ଧି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ସହିତ ସ୍ୱରସନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ମିକ୍ସ ହୋଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ମିକ୍ସ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ଘାଟନ ଉଦ୍ଘାଟନ, ବାଗ୍ଯୁକ୍ତ ଇସ ବାଗିସ, ଣିଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ନିଯନ୍ତ, ଦିଗ୍ଯୁକ୍ତ ବଲୟ ଦିଗ୍ବଲୟ, ଜୟଯୁକ୍ତ ରଥ ଜୟଦ୍ରଥ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଜର ଲ ବ ହ ଥିଲେ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷରେ ଥିବା ପ୍ରତିବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ବାଗାଡମ୍ବର, ଉଦ୍ବେଗ, ସଦ୍ବଚନ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍ ଦେଖିବା। ତ ବା ଦ ପରେ ତ ଏବଂ ଦ ପରେ କ'ଣ ଥିବ? ଚ ବା ଛ ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଚ ହିଁ ହୁଏ। ତ ବା ଦ ପରେ ଚ ବା ଛ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଚ ହିଁ ହେବ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। ଚଲଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି? ତ ଅଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ଚାରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ଛେଦ ଉଚ୍ଛେଦ, ବିପଦ ଏଠାରେ ଦ ଅଛି, ବିପଦଯୁକ୍ତ ଚୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ତେଣୁ ତ ବା ଦ ପରେ ଚ ବା ଛ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଚ ହିଁ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ତ ବା ଦ ପରେ ଜ ବା ଝ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଜ ହିଁ ହେବ। ତ ବା ଦ ପରେ ଜ ବା ଝ ଥିଲେ ଜ ଏବଂ ଝ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଝ ହିଁ ହେବ। ଯେମିତିକି ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ଜଲ ଉଜ୍ଜଲ, ଜଗତଯୁକ୍ତ ଜନନୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ, ବିପଦଯୁକ୍ତ ଜନକ ବିପଜ୍ଜନକ, ବୃହଯୁକ୍ତ ଝଟିକା ବୃହଝଟିକା, ବିପଦଯୁକ୍ତ ଝଟିକା ବିପଝଟିକା। ଏହି ସମସ୍ତ ଅଟେ ତାହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ତ ବା ଦ ପରେ ଡ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଡ ହିଁ ହେବ। ତ ବା ଦ ପରେ ଡ ଥିଲେ ତ ସ୍ଥାନରେ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଡ ହିଁ ହେବ। ଡ ଥିଲେ ଡ ହିଁ ହେବ। ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ଡିନ ଉଡ୍ଡୀନ, ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ଡିଣ୍ଡିବ ଉଡ୍ଡୀବ ଏହିଭଳି ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ତ ବା ଦ ପରେ ହ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଧ ହେବ। ତ ବା ଦ ପରେ ଯଦି ହ ଥିବ ତ ଏବଂ ଦ ପରେ ହ ଅଛି ତାହେଲେ ଧ ହିଁ ହେବ। ଯେମିତି ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଅଛି ଏଠାରେ ଦ ଅଛି ଏଠାରେ ତ ଅଛି ତା ସହିତ ହର ମିକ୍ସ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଧ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ? ତ ବା ଦ ପରେ ହ ଥିଲେ ଧ ହେବ। ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ହାର ଉଦ୍ଧାର, ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ହିତ ଉଦ୍ଧିତ, ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ହତ ଉଦ୍ଧତ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ତ ବା ଦ ପରେ ଲ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ? ଲ ହେବ। ଯଦି ଲ ଅଛି ତ ଏବଂ ଦ ପରେ ଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଲ ହିଁ ହେବ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଅଛି ଏଠାରେ ତ ଅଛି ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଲ ଅଛି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲ ଅଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ଲେଖ ଉଲ୍ଲେଖ, ସେମିତିକି ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଉଲ୍ଲେଖଣ। ତେଣୁ ତ ବା ଦ ପରେ ଲ ଥିଲେ ଲ ହିଁ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍ 7 ନମ୍ବର ରୁଲ୍। 7 ନମ୍ବର ରୁଲ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ତ ବା ଦ ପରେ ତାଲବ୍ୟ ସ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଚ ହୁଏ। ଚ ଓ ସ ସ୍ଥାନରେ ଛ ହେବ। ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ? ଚ ହେବ ଏବଂ ସ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଛ ହେବ। ଯେମିତି ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ, ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ଶ୍ୱାସ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ବିପଦଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କା ବିପଦଛଙ୍କା। ଏଠାରେ ସ ଜାଗାରେ ଛ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଛ ଜାଗାରେ ଛ ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟରେ। ତେଣୁ ତ ବା ଦ ପରେ ସ ଯଦି ତାଲବ୍ୟ ସ ଅଛି ତାହେଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଚ ହେବ ଏବଂ ତାଲବ୍ୟ ସ ସ୍ଥାନରେ ଛ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍ 8 ନମ୍ବର ରୁଲ୍। 8 ନମ୍ବର ରୁଲ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ନ ବା ମ ହୋଇଥିଲେ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ନ ବା ମ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ହୋଇଥାଏ ତା ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ
हुए और ता परवर्ती वर्ण सहित युक्त हुए। आम पढ़ी सारी वर्ग व्यंजन विषय एवं यह 5टी भाग में विभक्त कराई। मन रखार ट्रिक कौन अटे कचट तप कता मु द उ। तेणु यार एग्जांपल देखिपारे जगतयुक्त नाथ जगन्नाथ, बागयुक्तमय बाग्मय, मृदयुक्तमय मृण्मय, चिदयुक्तमय चिन्मय, जगतयुक्त मोहन जगतमोहन। तेणु कौन हो परपदर प्रथम वर्ण न बा म होइथिले पूर्वपदर शेष वर्ण जो वर्गर होइथाय जो वर्गर होइथे ता स्थान रे से वर्गर पंचम वर्ण हुए ताहा परवर्ती वर्ण सहित युक्त होइथाय। तापर नेक्स्ट रूल जदि देखिबा ताहले 9 नंबर रूल कौन कहूँ म परे जो वर्गर वर्ण थाए म स्थान रे से वर्गर पंचम वर्ण हुए। म परे जो वर्गर वर्ण थाए म स्थान रे से वर्गर पंचम वर्ण होइथाय एवं विकल्प रे म कौन होइथे स्थान रे अनुसार मध्य होई पारे। एठारे आपण देखिपारुथिबे समयुक्त जय संचय, समयुक्त जय संजय, समयुक्त बाद संवाद, समयुक्त ग्रह संग्रह, समयुक्त बलय बल संबल। नेक्स्ट रूल कौन कहूँ म परे अवर्ग्य वर्ण थिले म स्थान रे अनुसार हुए। म परे अवर्ग्य वर्ण थिले वर्ग व्यंजन जानिछे आमे वर्ग व्यंजन क्या कहुए क रु म पर्यंत वर्ग व्यंजन एवं अन्यटी कौन अटे म अन्यटी अवर्ग व्यंजन। म परे जदि अवर्ग व्यंजन थिबो ताले म स्थान रे कौन होइथे अनुस्कार होइथे। म समयुक्त सार संसार यह गोटे अवर्ग व्यंजन अटे। समयुक्त शोधन संशोधन, समयुक्त रक्षण रटा मध्य अटे अवर्ग व्यंजन तेणु संरक्षण, समयुक्त हति हटा मध्य अटे अवर्ग व्यंजन संहति। नेक्स्ट रूल कौन कहूँ मूर्धन्य स पर त थिले त स्थान रे ट हुए एवं थ स्थान रे थ हुए। थ स्थान रे ठ हुए त स्थान रे कौन हेबो मूर्धन्य स पर त थिबो जदि मूर्धन्य स पर जदि त थिले त स्थान रे ट हेबो एवं थ थिले थ स्थान रे कौन हेबो ठ हेबो त रे ट हेबो एवं थ रे ठ हेबो। जेमिति कि एग्जांपल तुष्युक्त त तुष्ट अर्थात त जगार कौन है ट होइछे त जगार ट होइछे प्रथम एग्जांपल रे मूर्धन्य स युक्त स थ स्ट होइछे एठारे स्ट होइछे अर्थात ठ होइछे। शिश युक्त त शिष्ठ एठारे त जगार कौन होइछे ट होइछे। तेणु कौन जानि पारले आमे मूर्धन्य स पर त थिले त स्थान रे ट हेबो एवं थ थिले थ स्थान रे ठ हेबो। नेक्स्ट देखिबा 12 नंबर रूल सम और परि उपसर्ग पर क्रू धातु निष्पन्नकार कृतिकरण प्रभृति पद रहिले स वर्णर आगमन हुए एवं ताहा परवर्ती वर्ण सहित युक्त हुए। स्थल विशेष स दंत स मूर्धन्य स तविधि अनुଯାयी मूर्धन्य स रे परिणत होता है। जेमती कि एग्जांपल आप देखिपारे समयुक्त कृति संस्कृति, परियुक्तकार परिष्कार, समयुक्तकार संस्कार। नेक्स्ट रूल कौन कहूँ 13 नंबर रूल द एवं ध परे क ख प फ स मध्यरु जेकोसी गोटे वर्ण रहिले द बा ध त रे परिणत हुए। कौन कौन परिणत हुए द बा ध त रे परिणत होते। जेमिति कि आपदयुक्त काल आपत्काल ये दटा कौन होइछि त रे परिणत होइछि। तद्युक्त पर तत्पर ये दटा मध्य त रे परिणत होइछि। क्षुद्युक्त पिपासा क्षुत्पिपासा एठारे मध्य त रे परिणत होइछि। द थिले मध्य होइछि एठारे धटा होइछि एवं एठारे दटा त रे परिणत होइछि। नेक्स्ट रूल जब देखिबा ताहले 14 नंबर रूल ताहले छ परे थिले पूर्वपदर अंतस्थित स्वरवर्ण परे च र आगम हुए एवं च ओ परवर्ती छ मिसी छ हुअन्ति। जेमिति कि एग्जांपल अनुयुक्त छेद अनुच्छेद, परियुक्त छेद परिच्छेद, वियुक्त छेद विच्छेद, आयुक्त छादन आच्छादन। तेणु यह थिला व्यंजन संधि विषय। नेक्स्ट देखिबा विसर्ग संधि विषय। नेक्स्ट देखिबा विसर्ग संधि विषय। जेमिति कि विसर्ग संधिर प्रथम देखिबा तार डेफिनेशन देखिबा पूर्वपदर शेष रे थिबा विसर्ग पूर्वपदर शेष रे थिबा
ବିସର୍ଗ ସହିତ ପରପଦର ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ହେଲେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ହୁଏ। ପୂର୍ବପଦର ଶେଷରେ ଥିବା ପୂର୍ବପଦ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଟା ପୂର୍ବପଦ ଅଟେ? ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବପଦ ଚିନ୍ମୟରେ ଏହି ନିଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବପଦ ଏବଂ ଚୟଟା ହେଉଛି ପରପଦ। ପୂର୍ବପଦର ଶେଷରେ ଥିବା ବିସର୍ଗ ନିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏହି ବିସର୍ଗ ଅଛି। ବିସର୍ଗର ଚିହ୍ନ ଏଟା ଅଟେ। ବିସର୍ଗ ସହିତ ପରପଦର ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ପରପଦ କୋଉଟା ଅଟେ? ଏହି ଚୟଟା ଅଟେ ଚିନ୍ମୟରେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତ ଚୟରେ ଏହି ଚଟା ଅଟେ। ପରପଦରେ ଥିବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ହେଲେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ହୁଏ। ପୂର୍ବପଦର ଶେଷରେ ଥିବା ବିସର୍ଗ ସହିତ ପରପଦର ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନରେ ହେଲେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବା ଏହାର ରୁଲ୍ସ ବିଷୟରେ। ବିସର୍ଗ ପରେ ଯଦି ବିସର୍ଗ କୋଉଟା ଅଟେ? ଏହିଭଳି ଚିହ୍ନଟା ବିସର୍ଗ ଅଟେ। ବିସର୍ଗ ପରେ ଯଦି ଚ ଏବଂ ଛ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହୁଏ। ଚ ଏବଂ ଛ ଥିଲେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ନବ ଯୁକ୍ତ ଚର, ନଭଶ୍ଚର। ଚ ଅଛି ଏଠାରେ ଲାଷ୍ଟଟି, ତେଣୁ ନଭଶ୍ଚର। ନି ଯୁକ୍ତ ଚୟ, ନିଶ୍ଚୟ। ଶିରଃ ଯୁକ୍ତ ଛେଦ, ଶିରୋଚ୍ଛେଦ। ଏହିଭଳି ଅଛି। ଚ ଏବଂ ଛ ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବ ବିସର୍ଗ ପରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ଟ ବା ଠ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହୁଏ। ଟ ଏବଂ ଠ ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବ। ଯେମିତିକି ଧନୁଯୁକ୍ତ ଟଙ୍କାର, ଧନୁଷ ଟଙ୍କାର। ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବିସର୍ଗ ପରେ ତ ବା ଥ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ଦନ୍ତ ସ ହୁଏ। ତ ଏବଂ ଥ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦନ୍ତ ସ ହେବ ବିସର୍ଗ ପରେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି? ମନ ଯୁକ୍ତ ତାପ, ମନସ୍ତାପ। ଦନ୍ତ ସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଦୁ ଯୁକ୍ତ ତର, ଦୁସ୍ତର। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ତ ଏବଂ ଥ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ଏହି ସ ରୂପୀ ବିସର୍ଗ ପରେ ଅ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଜର ଲ ବ ହ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ଓ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ଓ ହେବ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। ଶିର ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଥା, ଶିରୋ ବ୍ୟଥା। ମନ ଯୁକ୍ତ ଯୁଗ, ମନୋଯୁଗ। ତଥ ଯୁକ୍ତ ଅଧିକ, ତତୋଧିକ। ଏହି ସମସ୍ତ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ର ରୂପୀ ବିସର୍ଗ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଜ ର ଲ ବ ହ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ? ର ହେବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅନ୍ତଯୁକ୍ତ ହିତ, ଅନ୍ତର୍ହିତ। ଏହି ସମସ୍ତ ଅଟେ ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ର ରୂପୀ ବିସର୍ଗ ପରେ ର ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ଥିବା ର ଲୋପ ହୁଏ ଏବଂ ବିସର୍ଗ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରର ଦୀର୍ଘ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନିଯୁକ୍ତ ରସ, ନିରସ। ଚକ୍ଷୁ ଯୁକ୍ତ ରୋଗ, ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ। ନିଯୁକ୍ତ ରବ, ନିରବ। ବିସର୍ଗ ପରେ ଅ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅତ ଯୁକ୍ତ ହେବ, ଅତ ହେବ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିସର୍ଗଟି ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ହଟି ଯାଇଥାଏ। ବିସର୍ଗ ପରେ କ, ପ, ଫ ଆଦି ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ସ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସରେ ହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମନଯୁକ୍ତ କାମନା, ମନସ୍କାମନା। ନିଯୁକ୍ତ ଫଳ, ନିଷ୍ଫଳ। ନିଯୁକ୍ତ ପାପ, ନିଷ୍ପାପ। ଏହି ସମସ୍ତ ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ସନ୍ଧି ବିଷୟରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇନି ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।